Barakuda guys. Barakuda nakal nih. Oh. Woi. Ini dia yang nakal-nakal tadi. Mantap jiwa. Strike mas bro. Strike mas bro. Semoga landet mas bro. Ih. Apa ini mas bro? Ih. Tuh putih mas bro. Ebek mas bro, ebek. Sana mas bro, kelihatan ikan mas bro. Monster, jos. Akhirnya mas bro, strike mas bro, monster mas bro. Ketelan jignya mas bro. Tajam.
Oke, 1 ekor bluefin target. Strike bro. Oke, strike. Strike. Mantap. Mantap bro. Ikan tompel. Strike. Strike bro. Strike. Lumayan anak cici. Strike. Alhamdulillah. Lumayan. Lumayan kawan. Anak cici dapat 1. Oke, dapat 1. Oke, baik. Oke, baik. Oke, kita kejar teman-teman. Soalnya batu datar di situ tuh. Ini bahaya, takut menyangkut di sini. Muskot. Muskot rekannya. Aduh. Aduh, masuk batu lagi. Aduh. Ini sampai muncul. Aduh, kamu pinggir teman-teman.